guys. Nagisa ako ng sibuyas guys. Bawang. Niluto ako ng sardines with udong guys. Kamatis. Ayan. Palambutin mo na yung kamatis guys. Tapos sardines. 2 cans of sardines. Mix natin guys. Guys, mix na. Ayan na guys, kumukulo na siya guys. Lagyan ko ng tubig para sa sabaw. Lagyan ng maraming tubig guys. Kasi ang udong guys, matakaw siya sa tubig guys. Ayan. Pakuluin mo muna natin yan guys. Ayan guys, kumukulo na. Ihala mo na guys itong udong. Ayan, palambutin natin guys. Palulutuin natin. Ready to eat na guys. Ayan. Let's eat na guys. Thank you very much. Thank you for watching.